गुले लोकुरी जहरा पकारे आनु मिंगे TWT कुई कार्यक्रम तांगी आट पिंजाई आनु आशा की पुमाई पेनु जेडा न बढ़ाई इरु गुले नेगी मंजेरू माँ के रहिया जना ई कार्यक्रम बहाड़ाई मेला पांडू Baduaju neju penu putilai estara kata ben batangi sajinasu eri kata ini ute penu mange besa manjaneju I purti tangi yantara bespa tanara kabar selu aju ute sarbal uda mane mange toroboro abal uda mane anadi kiseka tuki gini dina esti delitan ibane iri neju be babangune I dinangan I gule loku taka biha tangi sajimani purti kata basi ai manara punba ai mane eserewela anu putinga dukatani mase deltani sulo sotaptita masi mehpagati Nostradamus kabartara puni sanskaron tini mehte tohpa jabasi kagojo akanari pada I dehengi mase Nostradamus 2000 basari agone purti bihini kata bespineju ir agone bespa kata loku porte giteru ote beoti emba bogyanikonga enga lokuri gadi gibagataka maseru yaru bespiseru purti tamani loku sankhya game badia imane enga aju ihingi deli tangi enasu estabani game loku taka rahianeru estara mande groho sambaligi bamune otebe game begali loku maneru earu pormanu binas bahadai purti bihini kata besaneru iri naiselu gramini kata akibe game radio enga TV popkagataka porte gipkineru akibe purti tari biha eari nima ini delitani bane purti isingi bihine enga eseka iri bihine iri ujele Christian mondoli selu ronde iri समोसा आए ana ateka be aju Christian loku tasu Prabhu Jisu mai ehpagatanu inji porte gipkinasu yaju mandara do itu hajia manjaneju Prabhu nenju kimba biye kimba 30 basari kimba nenju lai 300 basari tani baneju eseka baineju bapa kanju aju besnari anarbe iside anari kiseka aju ehpa panja mana esoni Kristio moto sakhanga Daniel ega hijikyo putingani bri sajamani kata akhyariko inji porte gipimanu ebi gule podongani ihingi rokomo grapa manu yaki ebi neju gote ai mani gotonangani suta manu enga dehngene nokini katanga bespi manu begai moto sakhanga esore podonga enga bespa ajamasi katangani game agone ugjani baga somano sip kimanu kima ebi gotonanga tuki gini dina gotianu ebi begali kataiga songkhanga esta imba bihbaro giba jamane eri gule suti sitari enga akhyarko bhabore grohnaginari udeso ate roloku ehpapamba katatani iri game begala tanara anelu gipisidenu eseribela purti tari bihadeli bane delitani yaju anara porte gineju anari nage jujur gipi manjane eri aine porte sidananari iri kata isingi isne gete porte sidanaka Christian loku ira bespinara beneru je eseka tuki badina baimane era ainu punja dhudi anari kiseka ago Israel lokuta kala tari mlibane beoti iriki ori gotiane eari baha ronda aprabhavo ita ajane eaki idebe earu elu tihpatangi game deli panja maneru Bible grapa manaje eserbela asagi bai duhe deletene tuki nidina bane eserbela ira gule loku dah piduhneru
Ateka I ata tani ane. Ateka I deli tani banari sida duhe. Erina nadangi plekore eju bani dehengi bane. Eseriwela imbai be asagia duhe. Prothamo Thessaloni 5:2 Anari kiseka nadangi plekore eju bani dehengi prabhu baneju. Penu puti podia jana ajube puna eaki tukigini dina neju ide I minti tani baba mune. Porte sidane lokuselu iri bespa aba luda mane eaki ide elu tihnari deli 2 Korinti 6:2 I dehengi Bible klana grape manjane. Porte sidanaka begali 5 ki 10 ki 20 basari panbamu eru. Penumida anari ingarohna nima sinari dano aine nenju dina. 2 Korinti 6:2 Penu ihingi bespineju. Anu jeda nobadeli tani nindara japa bejate. Enga jiliba pati gala mike adate mehdu penutara jeda noba panbatangi idene negi pabi. Nejune aka ehpa panigala mane. Atekabe ajiki aspa pan maniselu. Ira nispoti oba luda side. Ronde nispoti aba luda mane estari luda tani portelai penu tari kabadi dehengi punba nari. Yazu penu yazu ninge jiptaneju. Penu ni jeda tani tandara supariju pandana ninge punidai gadi gyana punelu siateju. 2 Korinti 5:17 Inu punidai gadi anjamanji. Anakiseka yazu nida doi nokjana neju. Enga otebe tadam rieju Jisu Kristo rakadai gule rokom tara punanara glisi isaneju. 2 Korinti 5:17 esibaga estaju Kristo bahta maneju. Yanju puni gadi giba ajaneju. Pradiniba sasede mehdu puni nima baja mane. Eselo kujineru anu baima inji. Kristo besanari kata game dina a asidegina. Tikna kata nuri kata aine ae iri game dina a aside. Inu mehmo mai ike epun barai. Delironde aine purti kata. Ategbe penu selu deliside. Penu niari gatanju maiselu mundi mupineju. Eake aju dande eantara negisodi isingi purti tangi onasu. Enga era negisodi purti tangi oba tangi mage anasia manjaneju era mehdu. I deli sapakolo radio TV enga upagroho sia manjaneju. Penu mage data enga kabadi sia manjaneju. Eake aju gule purti jando loku made yani kata brad paselu dunjinasu. Yani idohna pasinara jeda kata ahana dande sloh paselu yanju mage besana neju. Game bagaju Christian loko bahangi dega inasu. Estanaka game padanaka dehengi punba sajineru. Penutara kata ahana purti tangi salba tangi yari baha nadiki ujjog ki rehamanara punba iside. Yaru durudina misanaka ki tada solti mani lokutara jiu luda mani katangani ahana basi isideru. Anu porte gipimai I dehengi tari elu tikna tari ae. Penu talani porte gipini gule jedagani nari dinga giba markineju. Enga eanju tanda kata purti tangi oba tangi eari elunga enga deli tada kabari ita tangi markineju. Iri aine ronde ni paheri purti Kristo ipunari. Jisu pasi bagataju inji ipunari iri aine paheri. Negisogdi estabani popka bespa enga grapa aine emba suparju kabari kimane. Elu tihpa panjana tada bahangi lokuri opi manjaneju. Enga earta elunga enga nima puni gipineju. Iri aine Christian ujan putatari nude kata. Eselu anu porte gipimai penu ningenga nange I kabari tangi asa manjaneju. Eanju roanje kabari gianeju. Imbatara rehaselu eanju mange tada midaka gia sidaja enju. Mange ujele tada loku aba luda mane. Yani eanju jeda giba luda mane.
मांगे यांतरा बेस्पा बेनबा लूड़ा मने मांगे उते ग्याना बेनबा दीने एंगा तड़ा कबाड़ी रेहाड़े गुले एलुडाई एंगा आरपा पांजानरा kata eluta ahana giba lura mane gule kata kuiti penu mange data sia manjaneju yanju de tara bespa kata tinge tandara suparju patki manjaneju inu ro delitani elu gipidudi ninda kata benba aiside inga tikna tari penu tanda bespa tangi markineju e bahadai iri polo agine gonde taka benjaja eru iri uje kata ategbe bega loku taka mulu itineru enga Jisu Kristo baha rona papa neru esi baga utte e penu tara kata mange I purti tangi tapaluda mane penu lokuri jeda gip kineju enga yanju air tara jiriba mehpa mar kineju prothom Timothy 2:4 yanju mage tara mrieju pagati Jisu Kristo sia manjaneju yani bahangi bamu yani baha portegi tamu enga inu papandi baduira peni sodi ute loko bahangi onasu prothom Timothy 2:4 isingi gule taka ujetara punjana papaneru era tanu marki maneju मांदे ठिकणा आईने ईमेल listenersfeedback@gmail.com किंबा SMS WhatsApp सेलु 8523304790 नंबर तांगी प्लापा मुदेरु धन्यवाद। ओ मूला पेनुती सेंडोनिया बती इनु माई पेनुती ओ जीसु राजनीति पेनुती सेंडोनिया बाती इनुमाई पेनुती ओ जीसु राजनीति सुपड़ी गटाती तेरी लाकाइनु मांगे ग्रापामो तोड़ू मजामू डाटसियामू तेरी पहेरी ओतामू सांजगियामू ओंगा बिगड़ाई इनु पूरिया जनती गप्पा पोंगा पान वसेलु अब की मनाती ओ मूला पेनुती सेंडोनिया पति